mga baki, for today's video is ako na pong ipakita ninyo ang atong grocery karong gabion na kay tomorrow is I'm planning to cook inununan, butangan og kuan. So, mao ni atong napalit karong gabion na. Una is natay bugas 2 ka kilo. Yes, 2 kilos na bugas. Unja, asukal usa ka kilo kay magbiko ko og unja. And then natay chichirya nga gong hanghang and cheesy and spicy flavor. And nagpalit pod kog noodles, amo nang giluto ang duha kay among gipanihapon. And itlog sod na tunga sa tray, nagpalit ko para ugma na. And nagpalit ko og tuno tuwa dito sa ref. Ako nang gibutang tuno, itlog akong gibutang dito kay mao among ang gamiton ugma kay magbiko. And nagpalit pud kog mantika. Nagpalit kog tuyo para kapay noodles, baka sagol. And mao ni hong isagol ugma sa isda. Pero ugma pa mi mo palit og isda katong gihatag ni Maids nga 250 mo toy among ipalit og isda. And talong. Luya. Pipino and carrots. Ahos og bombay. So kompleto ricados ta para ugma. Kaning carrots o pipino is ahong himuon og salad ugma. And kani ibutang nina sa inununan para lami. Inununan pud ni. Wa na apil ag sili nga akong gikuan, wa na apil og punch. So ugma na naman ta mo palit og gidugang. So ang kantidad daya ni tanan atong gipalit is 771 chili plus nipalit mig hotdog ug kuan itlog. So happy type pud siya murag mga 1,000 ang among nakuan. So ang 1,000 is daghan na siya mapalit no, labi na ang bugas, mahal na karon ang bugas, ang itlog so daghan na nami pamahaw paniudto og panihapon kung ganahan pa mi mo ka og panihapon. And naka-kaon pud mi karong gabion na. Mao ra to, and I hope you like this video. Bye mga baki.